अब की बार 400 पार के सूत्र को साकार करने के लिए गुजरात के विसनगर में कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल के नेतृत्व में मेहसाणा लोकसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया गया। गुजरात में लोकसभा चुनाव का प्रचार कल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। उससे पहले अब की बार 400 पार के नारे को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। इसी के तहत विसनगर में महाविजय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विसनगर के विधायक और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल के नेतृत्व में मेहसाणा के भाजपा प्रत्याशी हरि पटेल को बड़ी लीड से विजेता बनाने का आह्वान मतदाताओं से किया गया। विसनगर के अलग अलग इलाकों में यह रैली घूमी, जिसमें भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आखू भारत केसरिया रंगे रंगायु है। एमां पण विसनगर एक हिस्सो है। समग्र गुजरातनी अंदर बाकीनी 25 सीट पण भारतीय जनता पार्टी ने जंगी मतोथी 5 लाख करता पण वधारे मतोथी मळवानी छे। त्यारे मारे समग्र गुजरात ने आ डबल एंजीन नी सरकार मळी छे, त्यारे स्वाभाविक गुजरात में जे रीते अभूतपूर्व विकास अने साथे शांति अने सलामती जळवाई छे, एना माटे हूँ कहीश के चौक्कस भारतीय जनता पार्टी ए समग्र समाजों में, बधा समाजों में आजे ए भवाई छे अने ए विचारधारा साथे गुजरातना लोको संमत थया। मतदान एक पर्व छे अने तमारो एक मत एटलो बधो किंमती होय छे जे भारत अने गुजरातनुं भविष्य बनावी शके एम होय छे। તમામ ગામડામાં લોકોને હું કહું છું વારંવાર કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આખા દેશમાં અવસરની જેમ ચૂંટણી લડાઈ છે, એમ અમારા મહેસાણા લોકસભાના વિસ્તારમાં અવસરની જેમ લોકો ચૂંટણીમાં અમારી સાથે ભાગ લઈ રહ્યા છે અને અમને પ્રેમના આવકાર આપી રહ્યા છે। બીજું વધારે કહેવા માંગુ છું, હું મારી જાતે ભાગ્યશાળી માનું છું કે માદરે વતન માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો મારા મત વિસ્તારમાં હોય અને બીજા અમારા અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો માદરે વતન આપણા માણસામાં હોય। બંને મહાનુભાવોનો માદરે વતન જન્મ સ્થળ અમારા મત વિસ્તારના હોય, મારા માટે ગૌરવની વાત છે। જે ભારતનું દેશનું સુકાન સંભાળતા હોય અને મહેસાણાના ઉમેદવાર તરીકે હું વિજય થઈને 5 લાખનું કમળ લઈને 5 લાખની લીડનું કમળ લઈને જવાનો છું, ત્યારે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ચરણમાં રાષ્ટ્ર સેવાને કાજે મહેસાણાની જનતાનો પ્રેમ લઈને હું જઈશ।